Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 30, part 2 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.4 के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इस सेक्शन के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक 3.47 एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोटोन सब सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हर सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस नहीं होती। कुछ सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस होती हैं और कुछ नहीं होती, लेकिन इस थ्योरम में हम ये शो करेंगे कि हर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस होगी। यानी सीक्वेंस की जो भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, मोनोटोन होगी। इस थ्योरम में हम ये चीज शो करेंगे। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ x is a sequence of real numbers, then there is a subsequence of x that is monotone. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि x एक सीक्वेंस है, अगर इसकी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी, मोनोटोन होगी, यानी इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रूफ वी विल शो दैट द mth टर्म इज अ पीक। यहाँ पर mth टर्म है यानी xm इज अ पीक if xm is greater than equal than xn for all n such that n is greater than equal than m। आप स्टूडेंट्स इन लाइंस का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, x2 स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रेटर देन x3, x3 is greater than x4 up to so on। तो स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस में हर एक टर्म पीक टर्म है, यानी x1 भी पीक टर्म है, x2 भी पीक टर्म है, x3 भी पीक टर्म है, इस तरह x4 भी पीक टर्म है। तो पीक टर्म स्टूडेंट्स क्या होती है, यानी बड़ी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन का स्टूडेंट्स ग्राफ क्या होता है, यानी इस तरह का हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पीक होगी। ये इस तरह ये वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या होगी, पीक वैल्यू। इस तरह ये भी वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू होगी या पीक टर्म होगी। तो देखिए यहाँ पर x1 भी स्टूडेंट्स क्या है, पीक टर्म है, x2 भी पीक टर्म है, x3 भी, x4 भी अप टू सो ऑन। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हर टर्म स्टूडेंट्स क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। इस तरह अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन x3 अप टू सो ऑन। इसमें कोई वैल्यू भी पीक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम x2 को कहते हैं कि पीक वैल्यू है, तो x2 से यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बड़ी वैल्यू x3 भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि x2 बड़ी वैल्यू है, तो हम इसके मुकाबले में स्टूडेंट यहाँ पर x3 भी एग्जिस्ट कर रही है, तो अब x2 नहीं होगी स्टूडेंट्स, x3 होगी। अगर हम x3 को पीक कहते हैं तो इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स x4 भी एग्जिस्ट करेगी। तो अब x4 ये स्टूडेंट्स क्या होगी, पीक वैल्यू होगी। तो x4 को हम पीक वैल्यू नहीं कह सकते, तो इसके मुकाबले में x5 एग्जिस्ट करेगी, यानी कोई भी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर पीक वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, उस सूरत में स्टूडेंट्स हर एक टर्म पीक वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि साइन फंक्शन है, तो यहाँ पर जो भी टर्म होगी स्टूडेंट्स वो पीक वैल्यू होगी, यहाँ पर भी पीक वैल्यू होगी, यहाँ पर भी जो टर्म होगी वो भी पीक वैल्यू होगी।
यहाँ पर हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे पीक वाला। यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि इफ एक्स एम इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम, उस सूरत में स्टूडेंट जो एक्स एम होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, पीक टर्म होगी। जो भी एक्स एम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, पीक टर्म होगी। नोट दैट in decreasing sequence every term is a peak while in increasing sequence no term is peak। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कोई टर्म भी पीक नहीं होती, लेकिन डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हर टर्म पीक टर्म होती है। तो इस चीज को भी अभी हम स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल में कि एक्स एम इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन। अगर एन स्टूडेंट्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल देन एम हो, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्स एम है वो क्या है, पीक टर्म है। इसको भी हम देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, तो उस सूरत में हर टर्म पीक टर्म होती है। अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, तो कोई भी टर्म पीक टर्म नहीं होती। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स टू केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम ये शो करेंगे कि अगर x हैज इन्फिनिटली मैनी पीक्स, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम ये शो करेंगे कि जो भी सब सीक्वेंस है तो वो मोनोटोन है, या इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला केस डिस्कस करते हैं। इफ x हैज इन्फिनिटली मैनी पीक्स, अगर सीक्वेंस हैव मैनी पीक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि एक्स एम वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एम टू, एक्स एम टू इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एम थ्री। यानी हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस के ऑर्डर में इसे हम लिखेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें इन्फिनिटली मैनी पीक्स हैं, तो उस सूरत में आप ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे पास है कि एक्स एम वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एम टू अप टू सो ऑन, देयरफॉर द सब सीक्वेंस एक्स एम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक सब सीक्वेंस मिल रही है एक्स एम के, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये सब सीक्वेंस भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब सीक्वेंस भी है और साथ में स्टूडेंट्स क्या है, डिक्रीजिंग भी है। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगी, मोनोटोन होगी। अगर कोई सीक्वेंस या सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो वो फिर स्टूडेंट्स क्या होती है, मोनोटोन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक सब सीक्वेंस मिल रही है जो कि डिक्रीजिंग है। इसका मतलब होगा कि ये जो सब सीक्वेंस है स्टूडेंट्स ये मोनोटोन सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है। यहाँ पर आप इस तरह से प्रूव करेंगे। तो बाकी जो स्टूडेंट लिखा हुआ है आप इसे स्टडी कर लेंगे। बाकी मेन कंसेप्ट है स्टूडेंट यहाँ पर कि यहाँ पर हमें एक सब सीक्वेंस मिल रही है एक्स एम के, ठीक है, ऑफ पीक्स, जो कि स्टूडेंट्स क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब होगा कि जो भी हमें यहाँ पर सब सीक्वेंस मिल रही है वो एक मोनोटोन सब सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, केस नंबर 2, x हैज फिनाइट नंबर ऑफ पीक्स। यहाँ पर हमने केस नंबर 1 में यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि x हैज इनफिनाइट मैनी पीक्स। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x हैज फिनाइट नंबर ऑफ पीक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर फिनाइट नंबर की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस केस में हम इनफिनाइट नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम फिनाइट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, x में फिनाइट नंबर ऑफ पीक्स भी हो सकते हैं या इनफिनाइट नंबर ऑफ पीक्स होते हैं। तो उन दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स जो भी इसकी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वो मोनोटोन ही होगी। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं फिनाइट नंबर ऑफ पीक्स का। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे एक्स एम वन एक्स एम टू, इनको स्टूडेंट्स हम वही ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, कि एक्स एम वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एम टू अप टू सम स्टूडेंट्स। लेट एस वन, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स S1 ले रहे हैं MR+1 बी द फर्स्ट इंडेक्स बिहाइंड द लास्ट पीक। ठीक है, यानी ये स्टूडेंट्स क्या है, फिनाइट नंबर ऑफ पीक्स हैं
تو جو لاسٹ پیک ہوگا اس سے اسٹوڈنٹس جو پریویس ٹرم ہے یعنی فرسٹ انڈیکس بیہائنڈ دا لاسٹ پیک اس میں اسٹوڈنٹ یہاں پر ہے کہ XS1 ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو S1 ہے اسٹوڈنٹس وہ ایکول ہے MR+1 کے، ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ کیا بن جائے گی ٹرم XS1 بن جائے گی. یہ اسٹوڈنٹس کون سی ٹرم ہے لاسٹ پیک سے پہلے، ٹھیک ہے. سنس XS1 از ناٹ آ پیک، ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کے XS1 is less than XS2، تو اب یہ اسٹوڈنٹس پیک ٹرم تو نہیں ہوگی، یہاں پر یہ پیک ٹرم، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پیک ٹرم نہیں ہوگی. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پیک ٹرم ہے اس سے یہ پہلی ویلیو ہے اسٹوڈنٹ اس سے پریویس ویلیو، تو یہ تو پیک ٹرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ پیک ٹرم نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں کہ XS1 is not a peak, then there exists S2 is greater than S1 such that XS1 is less than XS2، ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ XS1 is not a peak تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک S2 ایگزسٹ کرے گا جو کہ گریٹر ہوگا S1 سے. دیکھیں یہاں پر S1 ہم نے اسٹوڈنٹس کس کے اکول رکھا ہے MR+1 کی، تو S2 اسٹوڈنٹس کیا ہوگا MR+2 کے اکول ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MR+2 is greater than MR+1، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اگر یہ چیز ہولڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس، یعنی اسی طرح اسٹوڈنٹس ہم کیا لکھیں گے کہ MR+3 is greater than MR+2 is greater than MR+1، اس طرح اسٹوڈنٹ لکھتے جائیں گے. تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے کہ MR+4، تو اس کے مقابلے میں اسٹوڈنٹس ہمیں کیا حاصل ہوگا کہ XS1 is less than XS2 is less than XS3 up to so on، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. جب آپ اس آرڈر میں لکھیں گے ویلیوز، یعنی یہ S1 ہے is greater than S2 is greater than S3 is greater than S4 is greater than S5 up to so on، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یعنی جو S1 یہاں پر ہم لکھنا تھا لیس دین، یعنی یہ سائن ہم نے ڈالنا تھا، ٹھیک ہے. یعنی S1 is less than S2 is less than S3 up to so on، یعنی یہ ہمیں ملیں گی آرڈر ملیں گے اسٹوڈنٹس S کی صورت میں. تو S کی ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ MR+1 کی اکول ہے. تو اگر یہ ویلیو اسٹوڈنٹس کیا ہوگی S1 کی ویلیو ہوگی. اگر آپ S2 کی ویلیو ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوگی MR+2 کی طرح ٹو سو. تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمیں یہ ملے گی سیکوینس کہ XS1 is less than XS2 is less than XS3 up to so on. تو یہاں سے اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک سب سیکوینس مل رہی ہے XSK، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اسی طرح کنٹینیو کریں گے جس طرح ہم نے اسٹوڈنٹس کہا ہے کہ اگر XS1 is not a peak تو then there exists S2 is greater than S1، this implies XS1 is less than XS2. اس طرح اگر آپ اسٹوڈنٹس یہ پروسیجر اگر آپ کنٹینیو رکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آپ ایک انکریزنگ سب سیکوینس یہاں پر ہمیں آبٹین ہوگی. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کون سی سب سیکوینس اسٹوڈنٹس انکریزنگ سب سیکوینس ہے کہ XS1 is less than XS2 is less than XS3 up to so on. تو یہاں سے ہمیں ایک انکریزنگ سب سیکوینس ملتی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مونوٹون سب سیکوینس ہے، ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے آپ کیری کریں گے کیس نمبر 2 کو. تو اس طرح کا اسٹوڈنٹ یہاں پر پروف اینڈ ہوتا ہے. تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس اسی تھیورم کا ایک اور پروف ہے، ٹھیک ہے.
تو یہاں پر بھی وہی یہاں پر ہم نے ڈیفائن کیا سیکنڈ کیس میں S1 ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ RM+1 یہاں پر یہ RM ہے. تو جس طرح ہم نے اسٹوڈنٹس بک میں لکھا ہوا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا MR+1 وچ از اکول ٹو S1. تو یہاں پر یہ ویلیو ہمیں گیون تھی بک میں. تو یہاں پر ایک اور یہاں پر پروف ہے, تو یہ بھی وہی پروف ہے سیم ٹو سیم. تو اسٹوڈنٹ آپ اس کو بھی اسٹڈی کر لیجیے گا. تو یہاں پر ایک ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹ یہاں پر پیک کی انفینائٹ مینی پیس یا فینائٹ مینی پیس. تو یہاں پر ایک ایگزامپل ہمیں دی گئی ہے, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر ہے, یہاں پر ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹس کے جو بھی آپ کے پاس سیکوینس ہے XN, یہ ہمارے پاس گیون ہے اسٹوڈنٹس سائن n π/2. یہاں پر ہمیں یہ سیکوینس گیون ہے. تو اگر آپ اس کی ٹرمز دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ, تو یہاں پر ہمارے پاس آتی ہے ٹرمز 1 0 -1 0 1 0 -1 0 to so on. Here U1 is greater than equal than UN for all n is greater than 1. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ U1 is greater than equal than UN اگر n اسٹوڈنٹس greater than 1 ہوتا ہے. تو اس صورت میں U1 اسٹوڈنٹس کیا ہے, greater than UN ہے اگر n کیا ہوتا ہے greater than 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرم اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ اس ٹرم سے بڑی ویلیو ہے. یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے therefore U1 is a peak. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ U1 اسٹوڈنٹس کیا ہوگی, پیک ٹرم ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ اس ٹرم کو دیکھتی ہیں U5 کو, یعنی 1 2 3 4 5, تو یہ اسٹوڈنٹس کیا ہے U5 ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ U5 is greater than equal than UN if n is greater than 5. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ U5 کیا ہوگی, پیک ٹرم ہوگی. therefore U5 is a peak. here U9 اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس U9 کی, تو وہ بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر 1 آئے گی, یہ بھی گریٹر دین ہوگی اسٹوڈنٹس UN if n is greater than 9. تو صورت میں U9 بھی اسٹوڈنٹس کیا ہوگی, پیک ٹرم ہوگی. تو اب اس سیکوینس کی اسٹوڈنٹس انفینائٹلی مینی پیکس ہو سکتے ہیں, U1 U5 U9 U13 up to so on. تو یہ بھی آپ اسٹوڈنٹس کیا ہوگی, مونوٹون سب سیکوینس آف دا سیکوینس UN. تو یہ بھی اسٹوڈنٹس کیا ہوگی, UN کی مونوٹون سب سیکوینس ہوگی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ U1 is greater than U5 students, U5 is greater than U9 U9 is greater than U13. اس طرح یہ اسٹوڈنٹس ہمیں ایک سب سیکوینس حاصل ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مونوٹون سب سیکوینس ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, مونوٹون سب سیکوینس. تو آپ پریویس بک والا تھیورم بھی آپ کر سکتے ہیں. اس تھیورم کو اسٹوڈنٹس آپ ایز اے نوٹ کے طور پر اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. سیم پروسیجر ہے جس طرح ہم نے پریویس دیکھا ہے, یہ بھی سیم ٹو سیم جس طرح ہم نے پریویس کیا ہے, یہ بھی وہی اسٹوڈنٹ کی طرح ہی اسٹوڈنٹ یہاں پر پروو ہو رہا ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے بولزینو-ویسٹراس تھیورم. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس اس تھیورم کی یہاں پر اسٹیٹمنٹ گیون ہے, A bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. یعنی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں باؤنڈیڈ سیکوینس کی. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی سیکوینس XN باؤنڈیڈ ہے, XN اسٹوڈنٹس گریٹر دین اکول دین A ہوگا, لیس دین اکول دین B ہوگا. یہاں پر جو A ہے اسٹوڈنٹس لوور باؤنڈ ہے اور B کے اسٹوڈنٹ اپر باؤنڈ ہے. اگر کسی سیکوینس کے لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ سیکوینس کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس, باؤنڈیڈ سیکوینس ہوتی ہے. تو بولزینو-ویسٹراس تھیورم میں اسٹوڈنٹس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ a bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. اگر کوئی سیکوینس باؤنڈیڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اس سیکوینس کے اسٹوڈنٹس جو بھی سب سیکوینس ایگزسٹ کرے گی وہ بھی کیا ہوگی, کنورجنٹ ہوگی. یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سیکوینس باؤنڈیڈ ہے, باؤنڈیڈ, تو اس کی جو اسٹوڈنٹس سب سیکوینس ہوگی وہ بھی کیا ہوگی اسٹوڈنٹس, کنورجنٹ ہوگی.
सब सीक्वेंस, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट। तो ये स्टूडेंट्स क्या हमारे पास है, बोल्ज़नो-वेस्टरॉस थ्योरम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके दो प्रूफ गिवन है, एक फर्स्ट प्रूफ है और सेकंड प्रूफ है। ये बुक में स्टूडेंट्स गिवन है, तो इसका फर्स्ट प्रूफ देखते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम दैट इज स्टेट दैट, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स रेफरेंस दे रहे हैं मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है कि इफ x is a sequence of real numbers then there is a subsequence of x that is monotone। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं मोनोटोन सब सीक्वेंस का। अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई सीक्वेंस x है तो उसकी सब सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करेगी जो कि स्टूडेंट्स क्या होगी, मोनोटोन होगी। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम, if x is a bounded sequence then it has a subsequence x terry that is monotone। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है स्टूडेंट्स तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इसकी जो भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी तो वो भी स्टूडेंट्स क्या होगी, मोनोटोन होगी। तो ये स्टूडेंट्स आप अभी स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। ये हम स्टूडेंट्स स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी स्टूडेंट्स तो वो बाउंडेड भी होगी, कन्वर्जेंट होगी तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी, बाउंडेड भी होगी। तो ये भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम। ये हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अगर x बाउंडेड सीक्वेंस है देन इट हैज अ सब सीक्वेंस x स्टेरे या x डैश दैट इज मोनोटोन। सिंस दिस सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस भी बाउंडेड है तो इसकी जो भी सब सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो इट फॉलोज फ्रॉम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम 3.32 that is students that the subsequent, यहाँ पर समथिंग मिसिंग है थ्योरम में स्टूडेंट। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें सीक्वेंस x बाउंडेड गिवन है तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी कि मोनोटोन होगी, यानी उसकी जो भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगी वो क्या होगी, मोनोटोन होगी। सो सिंस दिस सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस भी बाउंडेड है तो उसकी जो भी सब सीक्वेंस होगी वो भी बाउंडेड होगी। तो इट फॉलोज फ्रॉम मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम दैट इज सबसीक्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समथिंग मिसिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि अगर जो सब सीक्वेंस है अगर वो भी बाउंडेड है तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये स्टूडेंट्स देख चुके हैं मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम में, मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम। स्टूडेंट्स आप ये इसमें आपने क्या स्टडी किया था, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस मोनोटोन है तो स्टूडेंट्स वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब सीक्वेंस की। अगर सब सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस स्टूडेंट्स मोनोटोन है तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये फर्स्ट प्रूफ है बोल्ज़नो-वेस्टरॉस थ्योरम का। अब हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं सेकंड प्रूफ को। तो ये स्टूडेंट्स बुक का लिखा हुआ है सेकंड प्रूफ। इसको स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स हम इस प्रूफ को देख लेते हैं। ये भी स्टूडेंट्स क्या है, बोल्ज़नो-वेस्टरॉस थ्योरम का सेकंड प्रूफ है, सेकंड प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि as the sequence is bounded then there exist two numbers a1 is less than b1 such that xn is greater than equal than a1 and less than equal than b1 for all n belongs to n. अगर हम ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर a1 लेस देन b1 एग्जिस्ट करेंगे such that xn is greater than equal than a1 and less than equal than b1. यहाँ पर स्टूडेंट जो b1 है ये अपर बाउंड है और a1 स्टूडेंट्स यहाँ पर लोअर बाउंड है. We will define a subsequence xni and two sequences ai and bi such that ai is monotone increasing. ठीक है, ये स्टूडेंट ai क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और bi स्टूडेंट ये भी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. यहाँ पर हम एक सब सीक्वेंस xni डिफाइन कर रहे हैं और इसके अलावा टू सीक्वेंसेस यानी ai और bi वो डिफाइन कर रहे हैं जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है, तो अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं स्टूडेंट्स तो ये बाउंडेड भी होंगी, इसलिए स्टूडेंट्स जो xni होगा ये ग्रेटर देन इक्वल देन ai और लेस देन इक्वल देन bi एंड सच दैट लिमिट ऑफ ai इज इक्वल टू लिमिट ऑफ bi. ठीक है, इस सूरत में स्टूडेंट यहाँ पर ये एक और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि जो भी लिमिट ai की है वो भी लिमिट की है bi की है. तो दैट xni कन्वर्जेस देन फॉलो फ्रॉम सीक्वेंस लेमा. तो बाय यूजिंग सीक्वेंस लेमा स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हम शो कर रहे हैं कि xni एक बाउंडेड सीक्वेंस है. ठीक है, ये एक सब सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है और यहाँ पर जो ai है स्टूडेंट्स लोअर बाउंड है और bi अपर बाउंड है और इन दोनों की स्टूडेंट्स लिमिट भी क्या है इक्वल है. तो बाय यूजिंग सीक्वेंस लेमा तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज होल्ड करेगी, यानी लिमिट ऑफ xni ये स्टूडेंट्स इक्वल होगी लिमिट ऑफ ai जो कि इक्वल होगी स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ bi बाय यूजिंग सीक्वेंस लेमा. तो ये हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये डिफाइन है सीक्वेंस लेमा. वी डिफाइन द सीक्वेंसेस इंडक्टिवली. वी विल always have that ai is less than bi and that xn is greater than ai bi. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अगर हम कह रहे हैं कि xn is greater than equal than ai and less than equal than bi, तो this implies कि xn स्टूडेंट्स क्या होगा, ये बिलोंग करेगा ai व bi. ये आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज के बारे में. For infinitely many n, we have already defined a1 and b1. We take n1 which is equal to 1, that is xn1 which is equal to x1. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो n1 को हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं. तो अगर n1 1 है तो स्टूडेंट्स x ni हमने डिफाइन किया था, तो अगर i स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर xn1 होगा, तो ये इसको हम कह रहे हैं x1 की इक्वल. ठीक है, suppose that up to some k belongs to n we have defined the subsequence xn1 xn2 up to so on. ये हमने स्टूडेंट्स किसी k के लिए हमने स्टूडेंट्स ये सब सीक्वेंस डिफाइन की है एंड द सीक्वेंसेस a1 a2 ak एंड b1 b2 bk. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर n1 स्टूडेंट्स 1 की इक्वल है तो यहाँ पर हम xn1 ये डिफाइन कर रहे हैं x1 के. इसी तरह जो स्टूडेंट्स xn2 होगा ये x2 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी ये सीक्वेंस की टर्म्स है x1 x2 x3. ठीक है, ये x3 तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स xn3. तो इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, यानी सब सीक्वेंस xn1 xn2 अप टू सो ऑन, ये इस सीक्वेंस x की सब सीक्वेंस हम ये डिफाइन करें x डैश. ठीक है,
تو اسٹوڈینٹس اس کے علاوہ ہم جو لے رہے تھے اے آئی اور بی آئی، یہ بھی ہم اسٹوڈینٹس سیکوینس لے رہے تھے. تو یہاں پر بھی ہم یہ سم کے لیے اسٹوڈینٹس اس کی یہ ہم نے ٹرم لکھی ہیں A1 A2 اپ ٹو سون اے کے، اس طرح B1 B2 اپ ٹو سون بی کے. تو لیٹ کہتے ہیں اسٹوڈینٹس وائی ہم یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس اے کے پلس بی کے اوور 2. تو کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی اسٹوڈینٹس گریٹر ہوگا اے کے اور یہ اسٹوڈینٹس لیس ہوگا بی کے سے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے وائی از گریٹر دین اے کے اینڈ لیس دین بی کے if there exist infinitely many j such that کہ ایکس جے belong to اے کے وائی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اسٹوڈینٹس اسے اگر ہم ڈرا کریں ایک لائن پر، سوری یہاں پر لائن ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس یہ اے کے ہے، یہ کوئی بی کے ہے، تو یہاں پر ہم وائی لے رہے ہیں اس کا مڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ آپ کیا کریں ایکس جے سم یعنی اسٹوڈینٹس انفینٹلی مینی جے بلانگس ٹو این، تو اس صورت میں اسٹوڈینٹس یہاں پر ہم نے لکھ رہے ہیں کہ ایکس جے از بلانگس ٹو اے کے وائی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو اسٹوڈینٹس کیا ہوگا کہ یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں کہ ایکس جے از گریٹر دین اکول دین اے کے اینڈ لیس دین وائی. ہم یہ اسٹوڈینٹ یہاں پر لے رہے ہیں. دا سیٹ اے کے پلس ون وچ از اکول ٹو اے کے اینڈ بی کے پلس ون وچ از اکول ٹو وائی. یہاں پر ہم اسٹوڈینٹ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے کے پلس ون اکول ہو جائے اے کے یعنی اے کے اسٹوڈینٹس یہاں پر اکول ہے اے کے پلس ون کے، تو اور اسٹوڈینٹس بی کے پلس ون یہ اکول ہے وائی کے. یہ اسٹوڈینٹس کیا ہے بی کے پلس ون ہے، یہ اکول ہے وائی کے. اینڈ پک این کے پلس ون از گریٹر دین این کے such that ایکس این کے پلس ون belongs to اے کے وائی. ہم نے اسٹوڈینٹس این کے پلس ون از گریٹر دین این کے یعنی کوئی ایسا پک کرنا ہے جس سے اسٹوڈینٹس کہ ایکس این کے پلس ون یہ اب بلونگ کر جائے اے کے وائی سے. ٹھیک ہے، اس انٹرول سے. if there are not infinitely many j's such that this hold, then it must be true that there are infinitely many j such that xj belong to ybk. اگر xj اس انٹرول سے بلونگ نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے اسٹوڈینٹس وہ اس انٹرول سے لازمی طور پر بلونگ کرے گا xj. اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں in this case pick a k plus 1 which is equal to y. اب ہم اسٹوڈینٹس a k plus 1 یہ ہم پک کریں گے یہ y کو، اور b k plus 1 یہ اسٹوڈینٹس کیا ہوگا b k کے اکول ہوگا. اینڈ پک n k plus 1 is greater than n k such that n k plus 1 belongs to y b k. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہاں پر ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ایکس جے اس انٹرول سے بلونگ نہیں کرتا تو وہ اس انٹرول سے بلونگ کرے لازمی طور پر. اینڈ نیکسٹ لکھا ہوا اسٹوڈینٹس نو ہیو دا سیکوینسز ڈیفائن واٹ از لیفٹ ٹو پروو. اب ہم نے اسٹوڈینٹس یہ پروو کرنا ہے کہ لمٹ آف اے آئی وچ از اکول ٹو لمٹ آف پی آئی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، دا لمٹ ایگزسٹ ایز دا سیکوینسز آر مونوٹون. کیونکہ سیکوینسز مونوٹون ہے تو ان کی لمٹ بھی ایگزسٹ کرے گی. تو in the construction bi minus ai is cut in half in each step. So therefore we have bi plus 1 minus ai plus 1 which is equal to bi minus ai over 2. ٹھیک ہے، تو بائی انڈکشن ہم اسٹوڈینٹس یہ پروف کر سکتے ہیں کہ bi minus ai which is equal to b1 minus a1 over 2 i minus 1. بائی انڈکشن اسٹوڈینٹس ہم یہ چیز پروف کر سکتے ہیں. تو let x which is equal to limit of ai as ai is monotone, so limit of students یہ xi. ٹھیک ہے، limit of ai which is equal to x students کیا ہوگا اس سیٹ کا سپریمم ہوگا. ٹھیک ہے، بیکاز ہم نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ ai students جو بھی سیکوینس ہے یہ انکریزنگ سیکوینس ہے اور مونوٹون بھی ہے، یعنی مونوٹون ہے اسٹوڈینٹس اور باؤنڈیڈ بھی ہے. تو اس کی جو لمٹ ہوگی اسٹوڈینٹس وہ سپریمم آف دس سیٹ ہوگی.
and let y which is equal to limit of bi students جو کہ infimum of this set ہوگی. Since ai is less than bi for all I, then x is less than equal than y. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, اب x لمٹ کس کی ہے, یہ اے آئی کی لمٹ ہے اور بی آئی کی لمٹ اسٹوڈینٹس کیا ہے, وائی ہے. As the sequences are monotone, then from all I we have y minus x is less than b I minus a I. دیکھیں یہ ہمیں given ہے اسٹوڈینٹس x is less than y. This implies y minus x is greater than equal than 0. تو یہ بھی اسٹوڈینٹس greater than equal than 0 ہے. اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں a I is less than equal than b I, this implies b I minus a I is greater than equal than 0. تو یہاں سے ہم اسٹوڈینٹ لکھ سکتے ہیں کہ x minus y is y minus x is less than equal than b I minus a I. اور اسٹوڈینٹ یہ کس کی equal ہے, یہ equal ہے b1 minus a1 over 2 I minus 1. یعنی y minus x is less than equal than b1 minus a1 over 2 I minus 1. Because b1 minus a1 over 2 I minus 1 is arbitrarily small and y minus x is greater than 0, we have y minus x is equal to 0. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں لیمٹ اسٹوڈنٹس کی ہیں ایکول ہیں. تو اگر ہم یہ چیز پروف کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس دونوں کی لیمٹس ایکول ہیں, تو یہی چیز ہم نے اگر ہم یہ, تو اس کا مطلب ہوگا اسٹوڈنٹس کے لمٹ آف n approaches to infinity x n اسٹوڈنٹس یہ ایکول ہوگی y which is equal to x. تو یہ مطلب یہ ہوگا اسٹوڈنٹس کہ جو بھی سیکوینس ہوگی وہ کیا ہوگی, کنورجنٹ ہوگی. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہے, بولزینو-ویسٹراس تھیورم ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ اسٹوڈنٹس کیا تھی کہ ا باؤنڈیڈ سیکوینس آف ریئل نمبر ہیو ا کنورجنٹ سب سیکوینس. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہم نے کنورجنٹ سب سیکوینس کے لیے یعنی ایکس این آئی کے لیے یہ پروف کر لیا کہ وہ کنورجنٹ ہے اور اس کی لمٹ وائی یا ایکس دونوں اسٹوڈنٹس لمٹ ایکول ہیں, تو اس کی لمٹ وائی یا ایکس کے ایکول ہوگی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہاں پر ہم نے یہ شو کیا کہ وائی مائنس ایکس از اکول ٹو 0, تو یہاں سے وائی وچ از اکول ٹو ایکس, یہ چیز ہے اسٹوڈنٹس. تو یہ تو اضافی تھیورم تھا اسٹوڈنٹس. تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں بک والا بھی تھیورم اسٹوڈنٹس سیم ٹو سیم ہے. یہاں پر ہے کہ سنس دا سیٹ آف ویلیوز از باؤنڈیڈ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ آف ویلیوز اسٹوڈنٹس کے ہیں باؤنڈیڈ ہیں, تو دس سیٹ از کنٹین ان این انٹرول. تو اس کا مطلب ہوگا اسٹوڈنٹس کہ ایکس این یہ گریٹر دین اکول دین اے ہوگا, لیس دین اکول دین بی ہوگا. یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز ہم کہہ رہے ہیں کہ سنس دا سیٹ آف ویلیوز از باؤنڈیڈ, تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سیٹ ایک انٹرول کے اندر کنٹین کرے گا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں I1. وی ٹیک N1 which is equal to 1. یہ ہم ابھی دیکھ چکے اسٹوڈنٹس. وی نو bisect I1 into two sub intervals I1 dash and I1 double dash. ہم یہاں پر ایک انٹرول لے رہے ہیں, یہ فار ایگزامپل یہ I انٹرول ہے, اس کو ہم 2 سب انٹرولز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس I1 ڈیش اور یہ اسٹوڈنٹس کیا ہے I1 ڈبل ڈیش. یہ ہم نے دو سب انٹرولز ہم نے ڈیفائن کر لیے اس انٹرول کے. اینڈ ڈیوائڈ دا سیٹ آف ویلیوز انٹو 2 پارٹس. تو ہم ان سیٹ آف ویلیوز کو بھی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں, A1 اینڈ B1 میں. ٹھیک ہے, A1 اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ n belongs to n, n is greater than equal, n is greater than n1. n1 اسٹوڈنٹس یہاں پر کس کی equal ہے, 1 کی equal ہے. x n belongs to I1 dash. ٹھیک ہے, B1 ہم لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس n belongs to n such that n is greater than n1 and x n is belongs to I1 double dash. اگر A1 infinite ہے اسٹوڈنٹس, اگر یہ infinite ہے تو ٹیک I2 which is equal to I1 dash. ٹھیک ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ A اسٹوڈنٹس A1 یہ انفینائٹ ہے, پھر آپ لیں گے اسٹوڈنٹس I1 ڈیش کو I2 کے ایکول لیں گے. یہاں پر ہم اسٹوڈنٹس یہ شو کر رہے ہیں کہ نیسٹڈ انٹرول پراپرٹی,
یہ ابھی آپ اسٹوڈنٹس پریویس لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کہ I1 which is contained in I2, I2 which is contained in I3 up to so. یعنی یہ ایک انٹرول ہے I، اس کے اندر اسٹوڈنٹس ایک اور انٹرول ہے I1 کہہ لیں، پھر اسی کے اندر اسٹوڈنٹس I2 انٹرول ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ چکے ہیں نیسٹڈ انٹرولز. اس طرح ہم نے اسٹوڈنٹس یہ چیز بنائی تھی، یہاں پر بنا لیتے ہیں. ہم نے یہ ایک لائن لی تھی، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس 0-1 انٹرول ہے، اس طرح پھر آپ ایک اور انٹرول ڈیفائن کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. اس طرح پھر یہ انٹرول، تو آپ دیکھ سکتے تھے اسٹوڈنٹس کہ I1 is contained in I2, I2 is contained in I3 up to so on. تو ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس یہی چیز شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر A1 انفینائٹ ہے پھر آپ اسٹوڈنٹس I2 لیں گے I1 ڈیش کی and N2 the smallest number in A1 اور N2 اسٹوڈنٹس کیا ہے smallest number in A1. if A1 is finite set then B1 must be infinite. اگر A انفینائٹ نہیں ہے تو اگر A یعنی A1 فینائٹ سیٹ ہے تو B1 اسٹوڈنٹس کیا ہوگا، لازمی طور پر انفینائٹ ہوگا. تو پھر آپ I2 کو اسٹوڈنٹس کیا لیں گے، I1 ڈبل ڈیش لیں گے. اگر A1 انفینائٹ سیٹ ہے تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ I2 کس کی کو لیں گے، I1 ڈیش کی. اگر A1 اسٹوڈنٹس انفینائٹ نہیں ہے، فینائٹ ہے، تو B1 اسٹوڈنٹس اس صورت میں کیا ہوگا، انفینائٹ ہوگا. اس صورت میں آپ اسٹوڈنٹس I2 کس کی کو لیں گے، I1 ڈبل ڈیش کی. پھر آپ اسٹوڈنٹس I2 کو سب انٹرول میں ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح اسٹوڈنٹس پہلے آپ نے I1 سلیکٹ کر لیا، پھر آپ I2 سلیکٹ کر رہے ہیں، پھر I2 کو اسٹوڈنٹس آپ مزید 2 انٹرول میں ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، I2 ڈیش اینڈ I2 ڈبل ڈیش. پھر آپ اسٹوڈنٹس اسی طرح اس سیٹ کو بھی آپ ڈیوائڈ کریں گے A2 اور B2 کی فارم میں. تو پھر آپ چیک کریں گے کہ اگر A2 فینائٹ ہے تو I3 لیں گے اسٹوڈنٹس آپ I2 ڈیش کی، ٹھیک ہے. اگر A2 فینائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ پھر A2 کی جگہ اسٹوڈنٹس آپ کیا لیں گے، یعنی I3 کس کی اکول لیں گے اسٹوڈنٹس، I2 ڈبل ڈیش. اس طرح پھر جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے I3، پھر اسٹوڈنٹس آپ کیا کریں گے، I3 کو مزید 2 انٹرولز میں ڈیوائڈ کریں گے. اس طرح پھر آپ سیٹ آف ویلیوز کو بھی ڈیوائڈ کریں گے. اس طرح اگر آپ یہ اسٹوڈنٹس پروسیس کرتے رہتے ہیں تو اس سے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ انٹرول ملیں گے، یعنی نیسٹڈ انٹرول کی اسٹوڈنٹس ہمیں ایک سب سیکوینس ملے گی. یعنی I1 اسٹوڈنٹس کنٹین ان I2، I2 از کنٹین ان I3 اینڈ اپ ٹو so on، ٹھیک ہے. یعنی ہمیں ایک سب سیکوینس ملے گی. وی کنٹینیو ان دس وے to obtain a sequence of nested intervals and a subsequence xnk of x، ٹھیک ہے، such that xnk belongs to ik. جو بھی اسٹوڈنٹس سب سیکوینس ہمیں ملے گی xnk وہ بلونگ کرے گی ik سے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ پروسیس کنٹینیو رکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہمیں ایک یعنی نیسٹڈ انٹرول کی سیکوینس بھی ملے گی اور ایک سب سیکوینس ملے گی، ٹھیک ہے، XNK جو کہ IK سے بلانگ کرے گی. تو سنس دا لینتھ آف IK از اکول ٹو B مائنس A اوور 2K مائنس 1، ٹھیک ہے. یہ ہم اسٹوڈنٹس ابھی دیکھ چکے ہیں جس طرح ہم نے پریویس دیکھا تھا. یہی ہمارے پاس وہی لینتھ ہے، وہاں پر لکھا ہوا تھا B1 مائنس A1 اوور 2I مائنس 1. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس B مائنس A اوور 2K مائنس 1. تو اٹ فالوز فرام تھیورم 2.53 کہ دیر از اے کامن پوائنٹ xi، ٹھیک ہے. ایک xi اسٹوڈنٹس کیا ہوگا، کامن پوائنٹ ہوگا جو کہ ik سے بلانگ کرے گا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سب سیکوینس، ٹھیک ہے، xnk مائنس xi کا موڈ لیں گے تو وہ اسٹوڈنٹس لیس دین اکول دین آئے گا b مائنس a اوور 2k مائنس 1. اس کا مطلب ہوگا اسٹوڈنٹس جو یہ سب سیکوینس ہے یہ اسٹوڈنٹس کیا ہے، کنورجنٹ ہے، بیکاز یہ کوئی آربیٹری نمبر ہے، ٹھیک ہے. یہ گریٹر دین اسٹوڈنٹ 0 ہے تو اس کو اگر آپ ایپسلون کنسیڈر کریں، ایپسلون وچ از گریٹر دین 0،
ठीक है, एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर 2k माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर आप इसको एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमें ये चीज मिल रहा है कि एक्स एन के माइनस एप्सिलॉन यानी एक्स आई इज लेस देन स्टूडेंट्स क्या है, एप्सिलॉन है। इसका मतलब होगा कि ये जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट होगी और वो इस लिमिट को क्या करेगी स्टूडेंट्स, कन्वर्ज करेगी। यानी एक्स एन के जो भी सीक्वेंस हमारे पास सब सीक्वेंस है इसकी लिमिट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्स आई है। तो एक्स आई स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन पॉइंट है जो कि आई के से बिलोंग करेगा, यानी आई वन से भी बिलोंग करेगा जो भी एक्स आई है स्टूडेंट्स, ये आई वन से भी बिलोंग करेगा, आई टू से भी बिलोंग करेगा, आई थ्री से भी बिलोंग करेगा। जिस तरह स्टूडेंट्स हम अभी प्रीवियस देख लेते हैं, इस तरह हमने स्टूडेंट्स एक इंटरवल लिया था आई वन, ठीक है। इससे स्टूडेंट्स हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। इसको आप कह लें आई वन डैश, फिर इसको आप कह लें आई वन डबल डैश। तो अगर फिर आपने सेट ऑफ वैल्यूज को भी यानी डिवाइड्स किया था दो पार्ट्स में, ए वन में और फिर ए टू में। तो अगर स्टूडेंट्स ए वन और बी वन में, अगर ए वन स्टूडेंट्स फिनाइट है तो उस सूरत में आप बी वन ले रहे थे, ये इनफिनाइट होगा, यानी हमने इनफिनाइट सेट को ही स्टूडेंट्स हमने फिर आई टू कहना है, आई टू फिर ए वन या फिर बी वन के इक्वल होगा, ठीक है। तो उस सूरत में अगर ये ए वन या बी वन के इक्वल है तो फिर स्टूडेंट्स आप आई वन डैश को आई टू बनाते हैं या फिर आई वन डबल डैश को आई टू बनाते हैं, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स इससे फिर मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स ये कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट आएगा तो यहाँ पर जो भी आप लेंगे ये वाला सीक्वेंस या ये वाले, ठीक है। फिर अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स आप इसे आई थ्री कहेंगे, फिर इसे मजीद आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें एक वैसे कॉमन पॉइंट मिलेगा एक्स आई, जो कि स्टूडेंट्स सब आई के से बिलोंग करेगा, जो भी आप लेंगे आई के, आई वन लेंगे, आई टू लेंगे, आई थ्री लेंगे, बाय यूजिंग दिस थ्योरम स्टूडेंट्स 2.53। इस थ्योरम के मुताबिक हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा एक्स आई जो कि हर आई के से बिलोंग करेगा। तो ये स्टूडेंट्स इसके प्रूफ में हम यही प्रोसीजर यानी फॉलो कर रहे हैं कि आप आई वन इंटरवल बनाते हैं, फिर आई टू बनाते हैं, आई थ्री बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आई वन है स्टूडेंट्स ये कंटेन करेगा आई टू के अंदर, आई टू कंटेन करेगा आई थ्री के अंदर, इस तरह अप टू सो। इसके मुकाबले में हमें सीक्वेंस भी मिलती जाएंगी एक्स एन के, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स बिलोंग करेगी आई के से, यानी हर इंटरवल से हमें एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है, उसकी टर्म्स मिलेंगी जो कि इससे बिलोंग करेंगी। तो फिर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो भी कॉमन पॉइंट था वही हमारे पास इस सब सीक्वेंस की लिमिट है। तो ये स्टूडेंट्स था थ्योरम बोल्ज़नो-वेस्टरास थ्योरम, जो कि इसकी हमने प्रूफ देखे हैं दो किस्म के, तो दोनों का स्टूडेंट्स मेथड सेम ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक और भी प्रूफ है बोल्ज़नो-वेस्टरास थ्योरम का, तो इस तरह भी इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी आपने खुद स्टडी कर लेना है। एक और थ्योरम हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 3.49। तो इस थ्योरम की स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है, let x be bounded sequence of real numbers and let x belongs to R have the property that every convergent subsequence of x converges to x, then the sequence x converges to x। यहाँ पर हम ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर every convergent subsequence of x converges to x, यानी अगर हम कह रहे हैं कि x कोई हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, तो अगर इसकी हर स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अगर वो x को कन्वर्ट करती है तो उस सूरत में जो भी ये सीक्वेंस होगी ये भी स्टूडेंट्स x को ही कन्वर्ट करेगी। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, x स्टूडेंट्स की एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो अगर इसकी हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ x कन्वर्जेस टू x, देन
x कन्वर्जेस टू x, तो उस सूरत में सीक्वेंस खुद भी इसी लिमिट को ही कन्वर्ज करेगी। तो ये थ्योरम है स्टूडेंट 3.49। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि x क्या है, बाउंडेड है। अगर x बाउंडेड है तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि xn इज लेस देन इक्वल देन m और ऑल n बिलोंग्स टू m। इफ x डज नॉट converges to x, then theorem 3.44 implies that there exists epsilon naught greater than 0 and a subsequence x star of x such that x n k minus x commod is greater than epsilon naught और all k belongs to n। ये स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम में ये चीज स्टडी कर चुके हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती तो उस सूरत में स्टूडेंट्स इसकी कोई भी अगर आप सब सीक्वेंस लेते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट नहीं होती। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड ये स्टूडेंट्स क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई भी अगर आप एप्सिलॉन चूज करते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट ये चीज होल्ड करती है कि अगर सीक्वेंस यानी एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एक्स तो उस सूरत में स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस अगर खुद कन्वर्जेंट नहीं है तो दिस इंप्लाइज कि इसकी जो भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो सिंस x डैश इज अ सब सीक्वेंस ऑफ x, द नंबर m इज आल्सो अ बाउंड फॉर x डैश। अगर m ये बाउंड यानी अपर बाउंड है स्टूडेंट्स, अपर बाउंड, तो ये अगर इस सीक्वेंस के लिए भी अपर बाउंड है तो ये इसकी जो भी सब सीक्वेंस होगी x डैश उसके लिए भी स्टूडेंट्स यही क्या होगा अपर बाउंड होगा। Hence the Bolzano-Weierstrass theorem implies that x dash has a convergent subsequence x double dash। तो अगर हम अभी देख चुके हैं अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, तो बाय यूजिंग Bolzano-Weierstrass theorem उसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि स्टूडेंट्स क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं Bolzano-Weierstrass theorem में। तो अगर x डैश एक बाउंडेड सीक्वेंस है बाय यूजिंग Bolzano-Weierstrass theorem इसकी एक और सब सीक्वेंस x डबल डैश एग्जिस्ट करेगी जो कि क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। सिंस x डबल डैश इज आल्सो अ सब सीक्वेंस ऑफ x, तो x की स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो ले रहे हैं, एक x डैश ले रहे हैं, एक x डबल डैश ले रहे हैं। तो अगर x डबल डैश x की सब सीक्वेंस हो तो ये स्टूडेंट्स फिर इस x की भी सब सीक्वेंस होगी, ठीक है। It converges to x by hypothesis. So thus this term ultimately belong to the delta in epsilon neighborhood of x any contradicting one। अगर कोई स्टूडेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो एप्सिलॉन नेबरहुड में उसकी इन्फिनेटली मैनी टर्म्स क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो बिलोंग करनी चाहिए। ये हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एक्स एंड ये कन्वर्ज करती है एक्स को, उस सूरत में हम स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि हमें एक एप्सिलॉन ट्यूब मिलती है स्टूडेंट्स कि उससे यानी इन्फिनेटली मैनी टर्म स्टूडेंट्स उससे क्या करती हैं बिलोंग करती हैं। उस सीक्वेंस की इन्फिनेटली मैनी टर्म्स या कुछ टर्म्स क्या करती हैं उस नेबरहुड से बिलोंग करती हैं। तो अगर एक्स डबल डैश ये सब सीक्वेंस है एक्स की तो इसकी इन्फिनेटली मैनी टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड से बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट्स कोई भी टर्म नेबरहुड से बिलोंग नहीं कर रही। जब हम लिखते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स नॉट, तो ये स्टूडेंट्स क्या होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यानी सीक्वेंस की कोई भी टर्म स्टूडेंट्स इस नेबरहुड से बिलोंग नहीं करती। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की आगे कंट्राडिक्शन आ चुकी है। अगर हम कहते हैं कि बाय यूजिंग Bolzano-Weierstrass थ्योरम कि अगर x डैश एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाय यूजिंग Bolzano-Weierstrass थ्योरम इसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी x डबल डैश जो कि क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। तो अगर ये
सब सीक्वेंस है तो ये स्टूडेंट्स x की भी सब सीक्वेंस होगी, यानी अगर ये x डबल डैश x डैश की सब सीक्वेंस है तो वैसे x डैश स्टूडेंट्स सब सीक्वेंस किसकी है, x की है, तो x डबल डैश भी x की ही सब सीक्वेंस होगी। तो वैसे तो x क्या स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट है, इसका मतलब होगा कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ चुकी है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर x बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, और अगर इसमें ये प्रॉपर्टी है कि एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ x कन्वर्जेस टू x, देन x को भी उसी x को ही कन्वर्ट करेगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ इस तरह करेंगे हम, यानी हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन यूज करेंगे, ठीक है, कंट्राडिक्शन यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, ये हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसकी पहले स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। तो स्टूडेंट्स आप लिमिट के कंसेप्ट को प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुकी हैं, तो यहाँ पर हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को डिस्कस करेंगे। इफ ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस then the limit superior of an is a real number x star a। तो x star a स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये लिमिट सुपीरियर ऑफ an है। an स्टूडेंट्स क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। an स्टूडेंट्स क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस, यानी an क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन a1 होगा, लेस देन इक्वल देन b1 होगा। यहाँ पर a1 स्टूडेंट्स आप कह लें लोअर बाउंड है और b1 स्टूडेंट्स क्या अपर बाउंड है, क्योंकि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर इसकी लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करती है, इसको हम कह रहे हैं x स्टार, जो कि इक्वल है स्टूडेंट्स लिमिट सुपीरियर सुप्रीमम ऑफ an, ठीक है, साइड दैट, यानी जो x स्टार है स्टूडेंट्स ये लिमिट सुपीरियर होगी ऑफ an की, साइड दैट कि फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n, साइड दैट इफ n इज ग्रेटर देन n देन an इज लेस देन x स्टार a प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स फिगर में देख सकते हैं, तो अगर an इज लेस देन x स्टार a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, यानी फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर आप एक n फाइंड कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सच दैट कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n, ठीक है, जो n है स्टूडेंट्स ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो उस सूरत में अगर an इज लेस देन x स्टार a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में हम इस x स्टार को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, लिमिट सुप्रीमम या लिमिट सुपीरियर ऑफ an, ठीक है, यानी an इज लेस देन x स्टार a प्लस एप्सिलॉन एंड देयर आर इनफिनिटली मैनी टर्म्स ऑफ an इन एप्सिलॉन, यानी नेबरहुड ऑफ x स्टार a। तो उस सूरत में अगर, यानी अगर इस सूरत में कि an इज लेस देन x स्टार a प्लस एप्सिलॉन, उस सूरत में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस की मैनी इनफिनिटली मैनी टर्म्स स्टूडेंट्स इस नेबरहुड के अंदर लाई करेंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने x स्टार का एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन किया है। तो अगर ये कंडीशन यानी फुलफिल होती है कि an इज लेस देन x स्टार प्लस एप्सिलॉन, तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन किसकी है, लिमिट सुपीरियर की ऑफ सीक्वेंस an। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स के सीक्वेंस की इनफिनिटली मैनी टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x स्टार में स्टूडेंट्स क्या करती हैं, लाई करती हैं, यानी इनफिनिटली मैनी टर्म्स ऑफ an, ठीक है, यानी देयर इन एंड देयर आर। तो इस देखें आप यहाँ पर कि जो भी अगर हम ये लेते हैं कि ये सारी सीक्वेंस है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये सब सारी की सारी सीक्वेंस है, तो आप देख सकते हैं कि जो an होगी स्टूडेंट सीक्वेंस ये लेस देन होगी x स्टार प्लस एप्सिलॉन से। तो ये स्टूडेंट्स के x स्टार प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है।
تو انفینیٹلی مینی ٹرمز آف اے این، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو جب ہم بات کریں گے لمٹ سپیریئر آف اے این کی، تو اس صورت میں اسٹوڈینٹس کہ اے این کیا ہوگا، لیس دین ہوگا ایکس اسٹیرے پلس ایپسلون سے، اور سیکوینس کی انفینیٹلی مینی ٹرمز کیا ہوں گی، وہ اس ایکس اسٹیرے یعنی نیبرہڈ کے اندر لائی کریں گی. ٹھیک ہے، اس طرح ہم بات کرتے ہیں لمٹ انفیریئر کی. تو لمٹ انفیریئر اسٹوڈینٹس کیا ہوگا کہ اس میں بھی کیا ہوگا کہ جو اسٹوڈینٹس ہوگا، یعنی یہ لمٹ انفیریئر کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو یہاں پر ہم اس طرح سیکوینس کو ڈیفائن کریں گے، اس طرح ڈیفائن. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکس اسٹیرے مائنس ایپسلون یہ لیس دین ہوگا اے این سے. ٹھیک ہے، اب سیکوینس اسٹوڈینٹس ہم اس طرف سے یہ سیکوینس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرف سے یہ سیکوینس. تو لمٹ انفیریئر اسٹوڈینٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکس اسٹیرے مائنس ایپسلون از لیس دین اے این ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی اسٹوڈینٹس کیا ہوتا ہے کہ انفینیٹلی مینی ٹرمز آف اے این اس نیبرہڈ کے اندر لائی کرتی ہیں اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سیم ٹو سیم ڈیفینیشن ہے، لیکن بس یہ فرق ہے اسٹوڈینٹس کے لمٹ انفیریئر میں ایکس اسٹیرے مائنس ایپسلون از لیس دین اے این ہوتا ہے، اور لمٹ انفیریئر میں اسٹوڈینٹس کے اے این کیا ہوتا ہے، یہ لیس دین ہوتا ہے ایکس اسٹیرے پلس ایپسلون سے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اسٹوڈینٹس سیکوینس کی انفینیٹلی مینی ٹرمز ایکس اسٹیرے نیبرہڈ یعنی ایپسلون نیبرہڈ آف ایکس اسٹیرے کے اندر اسٹوڈینٹس کیا کرتی ہیں، لائی کرتی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آپ یہاں پر فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو یہاں پر آپ نے مزید اس کے بارے میں دیکھ لینا ہے. تو فرام دا ڈیفینیشن آف لمٹ سپیریئر آف اے باؤنڈیڈ سیکوینس، تو سیکوینس اسٹوڈینٹس کیا ہونے چاہیے، باؤنڈیڈ ہونے چاہیے. یہ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے. سیکوینس اگر باؤنڈیڈ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی لمٹ سپیریئر ایگزسٹ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر کوئی سیکوینس باؤنڈیڈ ہے تو اس کی لمٹ سپیریئر بھی ایگزسٹ کرے گا اور لمٹ انفیریئر بھی ایگزسٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہے اسٹوڈینٹس. یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انفینیٹلی مینی ٹرمز کی بات کرنی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور ورڈ بھی یوز ہوا کھڑا ہے کہ ایٹ موسٹ آف فائنائٹ نمبر آف ٹرمز آف اے این. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا ہے اسٹوڈینٹس کے انفینیٹلی مینی ٹرمز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں. تو نیکسٹ ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اسٹڈی کر لیتے ہیں. فرام دا ڈیفینیشن آف دا لمٹ سپیریئر آف اے باؤنڈیڈ سیکوینس، then for all epsilon is greater than 0 there exists n such that if n is greater than equal than n then en is less than x star plus epsilon. Therefore given some positive epsilon we can find a natural number such that all successive terms are less than x star plus epsilon. یعنی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ an is less than x star plus epsilon. Therefore for finite first few terms of until n it is possible that, but since there are only a finite number of terms for which it can be happen, it follows that there are only finite number of terms. یعنی وہ کہہ رہے اسٹوڈینٹس کے finite number of terms بھی ہو سکتی ہیں اور infinite many terms بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جو بھی آپ یہ نیبرہڈ ڈیفائن کریں گے تو اس میں یہ infinitely many terms بھی ہو سکتی ہیں یا موسٹ یعنی ایٹ موسٹ اور فائنائٹ نمبر آف ٹرمز بھی اس میں لائی کر سکتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں یعنی اس سیکوینس کی کچھ ٹرمز یا انفینیٹلی مینی ٹرمز اس ایپسلون نیبرہڈ کے اندر لائی کریں اسٹوڈنٹس، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی لمٹ سپیریئر بھی ایگزسٹ کرے گا اور لمٹ انفیریئر بھی. اور اسٹوڈنٹس یہ کنڈیشن بھی ہولڈ کرنی چاہیے کہ اے این از لیس دین ایکس اسٹیرے پلس ایپسلون. تو یہ ڈیفینیشن ہے لمٹ سپیریئر کی. اور اگر ایکس سٹیرے مائنس ایپسلون از لیس دین اے این تو یہ ڈیفینیشن ہے اسٹوڈنٹس لمٹ انفیریئر کی. تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو یہ بھی اسٹوڈنٹس آپ نے اسٹڈی کر لینا اس چیز کو بھی. تو وہی چیزیں ہیں. اب یہ ان کی پراپر ڈیفینیشن ہے بک سے. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کو مزید اس کے بارے میں بتانا تھا کہ لمٹ سپیریئر کیا ہوتا ہے اور لمٹ انفیریئر کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی بک سے ڈیفینیشنز ہیں، آپ نے بھی یہ بھی آپ نے اسٹڈی کر لینی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس سمبل ہے
लिमिट सुपीरियर को डिनोट करने का, और ये स्टूडेंट सिंबल है लिमिट इन्फीरियर को डिनोट करने का। वैसे आप लिख सकते हैं कि एक्स स्टेरे ये लिमिट सुपीरियर है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। इस तरह एक्स ये नीचे आप स्टेरे डालेंगे तो ये स्टूडेंट्स लिमिट इन्फीरियर को शो करेगा, लिमिट इन्फीरियम ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये आपने बुक से डेफिनेशंस हैं, ये भी आपने स्टडी कर लेनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है, ये वाली लिमिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिमिट ऑफ इन्फीरियम ऑफ एक्स एन है, यानी लिमिट ऑफ इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर है स्टूडेंट्स, ये लिमिट सुपीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर में ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये स्टूडेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस है हमारे पास। इसकी एक और भी एग्जांपल है स्टूडेंट, यहाँ पर फिगर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर जो भी होगा स्टूडेंट्स की ए एन इज लेस देन एक्स स्टेरे प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा कि एक्स स्टेरे माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन। ठीक है, ये हमारे पास है लिमिट इन्फीरियम है, और ये स्टूडेंट्स क्या है लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन है, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये नेबरहुड ड्रा खड़े हैं। तो ये जो नीले स्टूडेंट्स डॉट हैं ये सीक्वेंस को शो कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स जो ये ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट की ट्यूब है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस की कुछ टर्म्स इस ट्यूब के बाहर भी लाई करती हैं, और कुछ इनफिनिटली मेनी टर्म्स स्टूडेंट्स इस ट्यूब के अंदर ही लाई करती हैं। तो ये अगर हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स लिमिट है, एक्स लिमिट है, तो ये स्टूडेंट्स ये जो लाइन होगी स्टूडेंट्स ये लिमिट इन्फीरियम को शो कर रही है, और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये लिमिट सुप्रीमम को शो कर रही है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये एक्स लिमिट है सीक्वेंस की, तो ये लिमिट सुप्रीमम ऑफ आप कह सकते हैं ए एन, और ये स्टूडेंट्स के लिमिट इन्फीरियम ऑफ ए एन है। ये इसकी फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 3.411। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या शो करना है कि इफ एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यानी इक्विवेलेंट फॉर एक्स स्टेरे। देखिए एक्स स्टूडेंट स्टेरे क्या है, ये लिमिट सुप्रीमम है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। ठीक है, एक्स स्टेरे अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो एक्स स्टेरे के लिए स्टूडेंट्स ये तमाम स्टेटमेंट्स के हैं इक्विवेलेंट है कि एक्स स्टेरे क्या है लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर आर एट मोस्ट अ फिनाइट नंबर ऑफ एन, यानी फिनाइट नंबर ऑफ एन भी हो सकता है स्टूडेंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ एन भी हो सकता है। तो अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 अगर हमें गिवन है तो एट मोस्ट अ फिनाइट नंबर ऑफ एन साइज दैट कि एक्स स्टेरे plus epsilon is less than xn, but an infinite number of n such that x स्टेरे minus epsilon is less than xn। तो स्टूडेंट्स अगर फिनाइट नंबर ऑफ n होगा तो उस सूरत में x स्टेरे प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन xn होगा। अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ n होगा तो उस सूरत में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि x स्टेरे माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn होगा। यहाँ पर उसने ये चीज़ बताई है स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी हमें प्रूफ भी करेंगे। सी है कि इफ यू एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट देन एक्स स्टेरे इज इक्वल टू इन्फीरियम ऑफ यू एम। ठीक है, तो यू एम स्टूडेंट्स क्या है सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एक्स एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम। ठीक है, तो अगर यू एम इसका सुप्रीमम है इस सेट का तो स्टूडेंट्स एक्स स्टेरे क्या होगा स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा इन्फीरियम ऑफ यू एम के। ठीक है, यू एम स्टूडेंट्स क्या है सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है।
एक्स स्टार ए फिर भी स्टूडेंट्स वही चीज बनती है कि इन्फिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ इस सेट एक्स एन. If S is the set of subsequential limit of xn, then x star is equal to supremum of S. तो S स्टूडेंट्स क्या है कि जो भी सब सीक्वेंस आएंगी xn की उसकी लिमिट्स, इसकी भी लिमिट और ये भी जो भी लिमिट्स आएंगी सब सीक्वेंस की, उनका अगर ये S सेट है तो उस सूरत में जो x स्टार होगा स्टूडेंट्स ये सुप्रीमम ऑफ S होगा. ये हमें स्टूडेंट यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस हो तो एक्स स्टार के लिए स्टूडेंट्स ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं. तो ए इम्प्लाइज बी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एफ एप्सिलॉन, यहाँ पर जो ए होगा स्टूडेंट्स ये बी को प्रूफ करेगा, बी सी को प्रूफ करेगा, सी डी को प्रूफ करेगा और डी फिर स्टूडेंट्स ए को प्रूफ करेगा. तो इस सूरत में हम ये थ्योरम इस तरह प्रूफ करेंगे कि एफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देन द फैक्ट दैट x star is an infimum implies that, ठीक है, अगर हमें एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन जीरो गिवन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम कहते हैं कि x star is the infimum, तो this implies that, ठीक है, there exists a v belongs to v such that कि x star is less than v is less than x star plus epsilon. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये चीज ड्रॉ कर लेते हैं. अगर हम कहते हैं कि जो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो अगर हमें ये गिवन है और हम कहते हैं कि एक्स स्टार इज इनफिमम, तो दिस इंप्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट वी, ठीक है, बिलोंग्स टू वी सेट. अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स ये कोई वी सेट है, अगर हम कहते हैं कि एक्स स्टार एक इनफिमम है तो उस सूरत में वी से वी यानी एग्जिस्ट करेगा सच दैट, ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो वी हम लेंगे स्मॉल वी ये ग्रेटर देन होगा एक्स स्टार से और ये लेस देन होगा एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन से. ठीक है, यानी हम यहाँ पर ले लेते हैं ये स्मॉल वी है और यहाँ पर ले लें आप एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्टार बिलोंग्स टू वी, तो ये भी बात दुरुस्त है कि अगर ये चीज होल्ड करती है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स एक्स स्टार क्या होगा, इसी वी से बिलोंग करेगी. सो देयर आर एट मोस्ट फिनाइट एन सच दैट कि एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन. यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स जब बात की थी फिनाइट नंबर की, अगर फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसी यानी सीक्वेंस की अगर ये फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसी वी से बिलोंग कर रही हैं स्टूडेंट्स, उस सूरत में एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन वी एन एक्स एन होगा. ठीक है, तो सो देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट फिनाइट एन सच दैट एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन. ऑन द अदर हैंड एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज नॉट इन वी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि एक्स स्टार अगर वी से बिलोंग कर जाता है तो फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन लाजमी तौर पर होल्ड होगी. ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन, तो अगर हम ये एक्स स्टार है अगर हम एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो स्टूडेंट्स ये वी के अंदर बिलोंग करेगा. अगर हम कोई माइनस कर देंगे एक्स स्टार में से एप्सिलॉन तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वी के अंदर लाई नहीं करेगा, यानी ये एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन ये आप स्टूडेंट्स वी से बिलोंग नहीं करेगा. तो सो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट इसके लिए स्टूडेंट्स ये चीज होल्ड करेगी. इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन होता है. ठीक है, और फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टूडेंट्स के एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन स्टूडेंट्स ये लेस देन होता है एक्स एन से. ठीक है, यानी अब जब हम बात करेंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टूडेंट्स तो फिर हम इस तरफ से देखेंगे इस चीज को. ठीक है, ये एक्स एन की टर्म्स हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या होंगी कि यानी एक्स स्टार
प्लस एप्सिलॉन स्टूडेंट्स लेस देन होगा एक्स एन से। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टूडेंट, तो फिर हम स्टूडेंट्स इस साइड से देखेंगे, इस राइट हैंड साइड से। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक्स एन ये ग्रेटर देन होगा ये एक्स स्टार ए माइनस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि ए इंप्लाइज बी। अब हम देखेंगे कि बी इंप्लाइज सी। अगर बी स्टूडेंट्स होल्ड करता है, ठीक है, यानी फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बी होल्ड करता है गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देन फॉर ऑल sufficiently large m we have um is less than x plus epsilon। ठीक है, तो um स्टूडेंट्स क्या है? सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो अगर b होल्ड करता है स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए स्टूडेंट्स, देन फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज m, तो um स्टूडेंट्स क्या होगा? ये लेस देन होगा x प्लस एप्सिलॉन से। अगर हम कहते हैं कि ये कोई सेट है, तो अगर हमें इसका ये um सुप्रीम ले तो सुप्रीमम क्या होगा स्टूडेंट्स? ये x प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो देयरफॉर इनफिमम ऑफ um is less than x स्टार ए प्लस एप्सिलॉन। तो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स इनफिमम ऑफ um। वैसे um स्टूडेंट्स इसका सुप्रीमम है, तो अगर हम इसका इनफिमम लेते हैं इसी सेट का, तो इनफिमम ये स्टूडेंट्स लेस देन होगा x स्टार ए प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, यानी जो भी अगर आप इसी सेट का इनफिमम भी यानी इनफिमम ले लेते हैं, इनफिमम ऑफ um स्टूडेंट्स, ये फिर लेस देन होगा x स्टार ए प्लस एप्सिलॉन से। ऑल्सो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ n साइड दैट, अगर स्टूडेंट्स फिनाइट नंबर ऑफ n है तो इसके साथ स्टूडेंट्स इनफिनाइट नंबर ऑफ n भी होंगे साइड दैट कि x स्टार ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन। ये भी आपको चीज पता है स्टूडेंट्स, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ n के लिए है, तो फिनाइट नंबर ऑफ n के लिए स्टूडेंट हमारे पास है कि एक्स एन इज लेस देन एक्स स्टार ए प्लस एप्सिलॉन। ये फिनाइट नंबर ऑफ n के लिए, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ n के लिए। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स कि एक्स स्टार ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन um, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्टार ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इनफिमम ऑफ um। ठीक है, तो सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी वी कंक्लूड दैट कि अगर स्टूडेंट्स ये चीज यानी होल्ड कर रही है कि इनफिमम ऑफ um is greater than equal than x स्टार ए माइनस एप्सिलॉन is less than students x स्टार ए प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये होगा कि इनफिमम ऑफ um माइनस x स्टार ए का मॉड स्टूडेंट्स ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। इसका मतलब होगा कि इसकी जो लिमिट होगी यानी x स्टार ए स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ इनफिमम ऑफ um। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो मोर ओवर सिंस द सीक्वेंस um इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, तो हेंस वी हैव x स्टार ए which is equal to limit of um। तो ये चीज स्टूडेंट्स क्या चीज थी ये देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने ये चीज शो करनी थी c, तो हमने स्टूडेंट्स b से c इंप्लाइज किया, अब c से हम स्टूडेंट्स d इंप्लाइज करेंगे। सपोज दैट x dash which is equal to subsequence of x is a convergent subsequence of x। Since nk is greater than k, we have x nk is less than uk। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं इन चीजों के बारे में। एंड हेंस लिमिट ऑफ x स्टार ए इज लेस देन लिमिट ऑफ uk, तो लिमिट ऑफ uk स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है? x स्टार ए की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ये चीज मिली कि लिमिट ऑफ x स्टार ए
which is less than یعنی x स्टार. ٹھیک ہے, یہ چیز اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ x سٹیرے اسٹوڈنٹس یہ ایکول ہے سپریمم آف s. ٹھیک ہے, یعنی سب سیکوینشیل لمٹس جو بھی آپ سب سیکوینٹ لیں گے اسٹوڈنٹس, سب سیکوینٹ لیں گے سب سیکوینس ایکس این کی, تو ان کی لمٹ اگر آپ ان کو یہ سیٹ ایس کا نام دیتے ہیں تو ایکس ٹیر اسٹوڈنٹس اس سیٹ کا سپریمم ہے, یہ ہم نے شو کرنا ہے بی پارٹ. تو سی امپلائز ڈی, تو یہاں پر ہم اسٹوڈنٹس یہ اب دیکھ چکے ہیں کہ لمٹ آف ایکس سٹیرے از لیس دین ایکس سٹیرے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ایکس ڈیش از لیس دین اکول دین ایکس سٹیرے. Conversely, there exists n1 such that u1 minus 1 is less than xn1 is less than u1. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, u کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے, یہ سپریمم ہے اس سیٹ کا. تو xn1 یہ کوئی سب سیکوینس کی ٹرم ہے اسٹوڈنٹس, یہ گریٹر ہوگی u1 minus 1. یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ u کے کوئی سپریمم ہے تو صورت میں اسٹوڈنٹس u1 از گریٹر دین اکول دین ہوگا xn1 از گریٹر دین اکول دین u1 minus 1. ٹھیک ہے, تو اگر ہم کو چوز کرتے ہیں nk plus 1 از گریٹر دین nk such that کہ اگر یہ کنڈیشن بھی ہولڈ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اسٹوڈنٹس کہ لمٹ آف u کے از x سٹیرے. تو اس طرح اس سیکوینس کی لمٹ بھی x سٹیرے کی اکول ہوگی. اس کا مطلب ہوگا کہ جو ایکس سٹیرے ہے وہ سیٹ ایس سے بلانگ کرتا ہے. سیٹ ایس اسٹوڈنٹس کیا ہے, یعنی جو بھی آپ سب سیکوینس لے رہے ہیں سب سیکوینٹ اس کی لمٹ کا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ہم نے یہاں پر یہ شو کر لیا کہ ایکس سٹیرے اب یہ ایس سے بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اب ڈی امپلائز اے. تو اگر یہ اس سے بلانگ کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کا مطلب ہوگا کہ ایکس سٹیرے وچ از اکول ٹو سپریمم آف سیٹ ایس. ٹھیک ہے, اب ہم ڈی امپلائز اے کریں گے. لیٹ ڈبلیو از اکول ٹو سپریمم آف اے, سپریمم آف ایس. If epsilon is greater than 0 is given, there are at most finite number of n with w plus epsilon is less than xn. یہ اسٹوڈنٹس کیا ہے, فائنائٹلی نمبر آف n کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوگا کہ w پلس ایپسلون یہ v سے بلانگ کرے گا. یہ بھی ہم اسٹوڈنٹس ابھی دیکھ چکے ہیں. اینڈ لمٹ آف سپریمم آف xn از لیس دین w پلس ایپسلون, یہ بھی چیز ہولڈ کرے گی. On the other hand, there exists a subsequence of xn converges to some number larger than w minus epsilon, so that w minus epsilon is not in v. ٹھیک ہے, تو اگر w minus epsilon is not in v ہے اسٹوڈنٹس تو اس کا مطلب ہوگا کہ w minus epsilon is less than limit of supremum of xn. تو by using this and by using this ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس w which is equal to limit supremum of xn. یہ اسٹوڈنٹس آپ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ انفینائٹلی ریمیننگ نمبر آف ٹرمز یا انفینائٹ نمبر آف ٹرمز, اور یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ w مائنس ایپسلون یہ v کے اندر لائی نہیں کرے گا. اس کو آپ اسٹوڈنٹس جس طرح ہم نے پریویس دیکھا ہے اس کو آپ ڈرا کر کے یہاں پر چیک کر سکتے ہیں. یہ چیزیں یہاں پر ہولڈ ہو رہی ہیں. تو بائی یوزنگ دس ایکویشن اینڈ دس ایکویشن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ w از اکول ٹو لمٹ سپریمم آف xn. تو یہ اس طرح یہ ہم پروف کریں گے اس تھیورم کا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک سیکنڈ پروف بھی ہے, اس کو آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے. یہ وہی جو ہم ابھی پریویس دیکھ چکے ہیں تھیورم. بائی یوزنگ یہاں پر اسٹوڈنٹس فگر بھی دی گئی ہیں, تو آپ نے اس تھیورم کا آپ نے اسٹڈی کر لینا ہے اس تھیورم کو بھی. تو نیکسٹ لاسٹ تھیورم ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہاں پر 3.412. یہاں پر تھیورم اسٹوڈنٹ گیون ہے کہ a bounded sequence is convergent if and only if limit supremum of xn which is equal to limit infimum of xn. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیکوینس باؤنڈیڈ سیکوینس
اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی باؤنڈیڈ سیکوینس کنورجنٹ ہے تو دس امپلائز اسٹوڈنٹ، اس صورت میں اسٹوڈنٹس کیا ہونا چاہیے کہ لمٹ سپریمم آف ایکس این یہ اکول ہونا چاہیے لمٹ انفیمم آف ایکس این. اگر یہ چیزیں اکول ہوں گی تو اس صورت میں اسٹوڈنٹ جو باؤنڈیڈ سیکوینس ہوگی ایکس این وہ اسٹوڈنٹس کیا ہوگی کنورجنٹ سیکوینس ہوگی. تو وی لیو دا پروف ایز این ایکسرسائز. یہ بک میں اسٹوڈنٹس اس تھیورم کا پروف کیا نہیں تھا، تو یہاں پر ہم اس کا تھیورم دیکھتے ہیں. یہاں پر اس کا پروف، یہاں پر ہمیں یہ ایکسرسائز کے لیے گیون تھا پروف، تو یہاں پر ہم اسٹوڈنٹس یہ پروف کریں گے. اگر کوئی باؤنڈیڈ سیکوینس ہے اسٹوڈنٹس اور وہ کنورجنٹ ہوگی تو کس صورت میں کنورجنٹ ہوگی؟ اگر لمٹ سپریمم آف ایکس این وچ از اکول ٹو لمٹ انفیمم آف ایکس این. اگر یہ دونوں اکول ہوں گے تو اس صورت میں جو بھی اسٹوڈنٹ سیکوینس باؤنڈیڈ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کنورجنٹ ہوگی. تو اس کا پروف دیکھتے ہیں. لیٹ ایکس این بی convergent sequence and limit of xn which is equal to L. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو xn ہے اسٹوڈنٹس یہ ایک کنورجنٹ سیکوینس ہے، ہم یہ یہاں پر لیٹ کر رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس یہاں پر لیٹ کریں گے، کنورجنٹ لیٹ کریں گے اور یہ چیز پروف کریں گے کہ لمٹ سپریمم آف xn which is equal to لمٹ انفیمم آف xn. ٹھیک ہے، کیونکہ if and only if ہے تو پہلے ہم یہ چیز لیٹ کریں گے اور یہ چیز پروف کریں گے، پھر ہم یہ چیز لیٹ کریں گے اور یہ چیز پروف کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سیکوینس کنورجنٹ ہے اسٹوڈنٹس اور اس کی لمٹ بھی ایکسسٹ کرے گی اور اس کو ہم ایل کہہ رہے ہیں. سنس ایکس این از کنورجنٹ ایوری سب سیکوینٹ آف ایکس این کنورجز ٹو ایل. تو اگر کوئی سیکوینس کنورجنٹ ہے تو اس کی جو بھی سب سیکوینس لیں گے تو وہ بھی کنورجنٹ ہوں گی اور وہ ان کی لمٹ بھی کیا ہوگی؟ ایل ہوگی. Therefore, L is the greatest as well as least subsequential limit. ٹھیک ہے، تو L اسٹوڈنٹس کیا ہوگا؟ یہ greatest as well as least subsequential limit ہوگی. تو that is یعنی یہ اسٹوڈنٹس equal ہوگا L کی، یعنی limit supremum of xn which is equal to limit infimum of xn which is equal to L. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں پر اسٹوڈنٹس ہولڈ کرے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ایکس این یہ کوئی کنورجنٹ سیکوینس ہے تو اگر آپ اس کی کوئی بھی سب سیکوینٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، جو بھی اگر آپ اس کی سب سیکوینس لیتے ہیں تو وہ بھی ایل کو ہی کنورج کریں گی. تو جو ایل ہوگا اسٹوڈنٹس یہ گریٹسٹ بھی ہوگا اور لیسٹ، ٹھیک ہے، سبسیکوینشیل لمٹ ہوگی. دیٹ از کہ لمٹ انفیمم آف ایکس این وچ از اکول ٹو لمٹ سپریمم آف ایکس این which is equal to F. تو یہ چیز لازمی طور پر ہولڈ کرے گی. تو کنورسلی اس کا پروف دیکھ دیتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس اس کا ڈائریکٹ پروف ہے. اب اس کا کنورس پروف دیکھتے ہیں. اب ہم یہ چیز لیٹ کریں گے اور یہ چیز شو کریں گے کہ ایکس این اسٹوڈنٹس کیا ہے، یہ کنورجنٹ ہے اور وہ ایل کو کنورج کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو سنس لمٹ سپریمم آف ایکس این وچ از اکول ٹو ایل فار پری اسائن پازیٹیو ایپسلون there exists a natural number k1 such that xn is less than l plus epsilon. یہ بھی اسٹوڈنٹس آپ دیکھ چکے ہیں. اگر کوئی ہمیں epsilon is greater than 0 given ہوگا تو صورت میں ایک نیچرل نمبر k1 ایگزسٹ کرے گا such that xn is less than l plus epsilon. For all n is greater than equal than k1, since limit of infimum of xn which is equal to l، دیکھیں limit supremum of xn بھی l کی equal ہے اور لمٹ انفیمم آف ایکس این بھی ایل کی اکول ہے. تو اسٹوڈنٹس اس صورت میں اسٹوڈنٹس اگر ہمیں کوئی ایپسلون از گریٹر دین 0 گیون ہو تو وہاں سے ہم ایک نیچرل نمبر k1 فائنڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے یہ کنڈیشن بھی ہولڈ ہوگی، اور ہم اسٹوڈنٹس k2 بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے یہ کنڈیشن ہولڈ ہوگی کہ ایکس این از گریٹر دین ایل مائنس ایپسلون. اگر ہم اسٹوڈنٹس ان دونوں کا کوئی میکسیمم فائنڈ کر لیتے ہیں تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس کہ ایکس این اسٹوڈنٹس کیا ہوگا؟ گریٹر دین ہوگا ایل مائنس ایپسلون اور یہ لیس دین ہوگا ایل پلس ایپسلون سے. تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس این مائنس ایل کا ماڈ از لیس دین ایپسلون. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکس این اسٹوڈنٹ یہ کنورٹ کرے گی ایل کو. ٹھیک ہے، تو یہ تھیورم کا پروف یہاں پر اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ شو ہم کر رہے ہیں کہ ایکس این ایک کنورجنٹ سیکوینس ہے اور اس کی لمٹ کیا ہے ایل. تو ان ادر ورڈز اس تھیورم کو ہم اسٹوڈنٹس
اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ a bounded sequence is convergent if and only if it has only one subsequential limit. ٹھیک ہے، تو باؤنڈیڈ سیکوینس اسٹوڈنٹس کنورجنٹ اس وقت ہوگی جب اس کی صرف ایک سب سیکوینشیل لمٹ ہوگی. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کوئی بھی سب سیکوینس اسٹوڈنٹس ڈیفائن کرتے ہیں کوئی بھی، تو اگر ان سب کی لمٹ وہی سیم ہے اسٹوڈنٹس، تو اس وقت جو باؤنڈیڈ سیکوینس ہے اسٹوڈنٹس وہ کیا ہوگی، کنورجنٹ ہوگی. تو ان ادر ورڈز آپ نے یہ بھی اسٹوڈنٹس یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.